প্রথমে মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমরা প্রেস মিট শুরু করতে যাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধুদেরকে নিয়ে আমরা গত 4 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে একটা ত্রিপাক্ষিক একটা চুক্তি হয়েছে, শান্তি চুক্তি হয়েছে। সেটা সুস্থভাবে করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং যারা সশস্ত্র সংগ্রামে আমাদের বন্ধু তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার তরফ থেকে। আজকে এখানে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন এনএলএফটি বিশ্বমোহন দেববর্মা, উনি বিশ্বমোহন দেববর্মা, এনএলএফটির জেনারেল সেক্রেটারি উপেন্দ্র রিয়াং উনি, তারপরে উনি এনএলএফটি হাস্তেপা গ্রুপ প্রসেনজিৎ দেববর্মা, উনি প্রসেনজিৎ দেববর্মা, ওইদিকে এনএলএফটি পরিমল গ্রুপ ফানকরা পরিমল দেববর্মা, উনি এটিটিএফের প্রেসিডেন্ট অলেন্দ্র দেববর্মা জুয়েল এবং ওনার জেনারেল সেক্রেটারি। আর উনি আছেন এনএলএফটির চিফ অফ আর্মি স্টাফ বন্তম জমাতিয়া সহ অন্যান্য যারা এখানে সিনচার দেববর্মা তার সহ আরও নেতৃবৃন্দ এখানে সবাই আছেন। আমি আপনাদেরকে বলছি যে শান্তি চুক্তিটা কেন হচ্ছে ওনারা আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন। আমি বলবো আপনারা যতটুকু সংক্ষিপ্ত করা যায় ততটুকু ভালো হবে বলে আমি মনে করি। এখন আমি অনুরোধ করব এনএলএফটির জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের সম্মানিত উপেন্দ্র রিয়াং মহাশয়কে একটু বলার জন্য। Thank you, friends from the media. Today we are here for this conference because we have just returned from Delhi. And in Delhi we have had a tripartite agreement. Government of India, plus state government and our side, NLFT and ATT. So we started this dialogue way back in 2023, January 2023, and now it's more than 1.5 years. We have had 7 rounds of dialogue with the government of India, 2 in Guwahati, 5 in Delhi, including this one. And on 4th September, we have signed this agreement, which we call historic one, because we hope this will address the issues that is there in Tripura. And while doing this, we have had a discussion with the political land issues, land rights, then other development projects. Altogether, for the time being, the government has sanctioned rupees 2,000 crore. And but this is not the end. In fact, the beginning, because there are other issues which will be referred to the joint working group and other demands: political, socio-economic, historical rights, land rights, financial empowerment, development projects will subsequently come. You cannot call it just 250 crores. And there are some social medias which are speculating that we have sold the rights of the Prasad by 250 crores. Don't trust those speculations. It's just the beginning. And we hope this will address some of the burning issues of the Prasads. Thank you. এখন আপনাদের সামনে কথা রাখবেন, বক্তব্য রাখবেন এনএলএফটির প্রেসিডেন্ট সম্মানিত বিশ্বমোহন দেববর্মা। তো আমি নিজের ভাষায় খবর হয়ে রাখি, একজন একজন যেহেতু বাংলা, একজন ইংরেজিতে, একজন খবর। ওকে, মিক্স করেন তাহলে আমরা বুঝি। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ইংলিশ হতেই পারে, হবে। আচ্ছা, যাই হোক, খুলুমকার যতন বেলেকে হামবাই তাই জবান চিবাইয়া ফারো যতন media friend rogno bele bele ke hamai maru aron bisi ami ke nong bhumika nong ro jongno ko khaito jongo observe khayo tini ni o jarabo angaron no bele khatsango so bele ke hapai haisi so abu kokto motamuti nor je khnai thaka aboni barao to ang kabang thangi haisi do da karon gake hai we have some tam nai bini অগতম হয়েছে তে তাও তিনি সামং পাইসুয়াকো ওকে
So I cannot say all details in the agreement. Tam tong abono no sagla guys. So je kisha je details hamani, that is more than enough. I think you all understand that. Okay. So ang obos sanai nor kisha khalogi chino formalities of paigirana. After that, yes, we have so many story and the try by paigla guys. So jangor norno belai ke hamai ne obosai nor suno yasang magai number 1. और कबां मानी फ्रेंड रख फैया आं निजे एक्साइटेड दाव हाइसे आं इमोशनल एक्साइटेड आं कुनु कक साइ मंगला मालाय दमो सगानि फ्रेंड एंड फैमिली आनी और तमने आनी नीस तमनाय निबलिंग सिबलिंग कबां मा तो बराइसे आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन हियर आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट आल्सो दैट इज द नाउ आई डोंट नो इट्स अ वेरी एक्साइटेड दाउ चिनि कों गाके अबनो जे चुक्ति मानी गाहामनि बागि हाइसे आं असनो सानाय चुक्ति जतो ओ हासे चुक्ति बिसिन के इंडिया हामानि आं गाय फैसे मुंदु खारनाय वी आर बाय एग्रीमेंट जों इंडिया नायजि ओके जों रेसपेक्ट खायो इंडिया ओ कैसे डेमोक्रेट लो आमा हेनो पालन थाय फैया बियाबा इन बिटुइन सिने अनेक किसु नं खायसि जो इतिहास दाबो साना थाके और जरा करे तांके ओ एग्रीमेंट इकोनो कमो सकाय एग्रीमेंट असले एग्रीमेंट में जों मा तो खायसि बट इम्प्लीमेंट आबो बोसों इंडिया जों जतनसि ओके and I think this time जों hope खायो ओ एग्रीमेंट आव बाहाय के जों इम्प्लीमेंट खायो that is our first priority एवं तमनाय आमनि फर्मुला रक जों माकारि लाइसे जतन खबै न नैचिनि एग्रीमेंट दाबो नरनो जों डिटेल सागला तामके किजो फर्मालिटी जों पाइना दे हाइसे तो जों सामं पाया को हाइसे टोटली तमनाय पेंडिंग दंगो किजो yes that is complete it is done जारो सिनि सिगनेचार दङ किन्तु नरनो ताल जों साइमि बेबा ओ जे 250 कोटी सिमि सालाय आरो गबां कक सालायो आबनो बारे दङ सिनि आमसेन एमुनिशन रिकवर एंड दैट हैव टू तामनाय टू फाइनाल आवर दङ हेदिबा जस्ट फॉर एग्जांपल सिनि तामनाय वी हैव मोर केडार्स आल्सो वी हैव मोर केडार्स वी हैव टू ब्रिंग तामनाय बनो रजिस्टर तुनानि ताको किसो औरत बस 328 साजागना नंबर वी हैव मोर देन दैट ओके दैट आई कैन टेल यू So, boni bagai ang dono tini jo tokok details thangla, no just wait. I think very shortly we come before you. Sir, sekarang lo jadi memang motor ke retired NLP, maksudnya kerasa lo mana gerak baik sang malah ya tadi sekolah sekarang itu. Tapi tapi nero kerasa kaya ya kata kaya ekonomi ba sign kaya ba agreement kaya lagi sir. Sekarang hantar ya tahu hantar aja. Terus next step tak mana nih? Abo bos kagono jama sujangnai tabo abo tobongo tongkaisi chin samu yo norno asung sanai mosa mayong ni jeng kabong nang leka jeng jotong saiba norong nokra chino sehara nongman norong hai to romina di haisi ang o pis tong ni sagang chin to kaisa plan tong he diwana chin kaisa study tong hago jeng gana gini no tong haisi norbo gana gini no tong bujiga nglai jeng wan sugui bhabi wino pis bahike phainai chin o plan tong haisi how peace can come बाहाय किचन आपन प्लान चिन बतन है और तिने कबाम ग्रुप नरो नुकना देयर इज परिमल ग्रुप दे एनएलटी बो एनएलटी चिन ग्रुप न एने अगेन हास्टेबा ग्रुप इज दे हेदिबा बरक न बतिके तुमि फैया आय देबा ना नगे जों बखा कुवारबाय न हायसि नगे बो साबो बुपुरगो बिनि गुरे एक्जिस्टेंस करे दिस दैट वी मेक क्वेश्चन सो मेनी थिंग्स आइस हेबा आबो हायके को बांग्लायाव नै जों खाबाय खा कुखबाय न या जाका दिस इज ang abono once we know I can now ini porimol phone okay you all are separate go ta haisi section ang nai khang ke to borno ko chebo tongmano haisi manu dai diba ngau borno tangne borno obostha ang siu bo jaga sornai haisi bujiga nglai obrok joto once ke jingoro amo haiki once lai to ya ba haikun dinu peace bo phaya जों थानसा के सामो तंग थांमैया ओ थानसा नो नाहरै हाइसि थानसा ओबो जोंनो खायो पुलिस जेंगो हाइसि आबो नरु नां साइखनानै हाइसि तिनी आईपीएफ बथिगे इनका पॉलिटिकल साइड थांगा गलाय हाइसि बुझगा आंगा जागा थांगला तिनी बाट आं सानाय थानसानि बागै जोंनो ट्राइ खायखा जदिओ जों सम्पूर्ण हयतो खायमिया जतो सामु तो जों जतोनो दागि खायनांगो पगियाबले बर रंनार मा याबो को सय हाइसि तिनी नरम बाबनो सरि मानो जों सानाय हाइसि नरम आबो तैनाय या अच्छा नगासनो सारि नरम ने खाजे रंनार रंजा Yes, I come to that point. Okay.
Yes, that is very clearly aro tongo. Mr. Jacob is here. No Krano is Vice President. Yeah, Bonom Yan to Haka. Oscar no Boyok Tangais. Zangaro Tongani. Hey, the man, Professor Bosel Tonga. Out of North, Onyx Habal, the symbol of Tago Tongo. Omthai is there, Otpol, and the Sosin is there. Azaka Tongo Taitan. And the police case is something different. I don't want to be like an adult. Says Abo, step by step, case by case. Abo total clear case here. Abo tension not to play. Go for we of my eyes. Deliver maybe after 1 week. I know. Abo I know very clear. Hamkrai chini government tongo including the political demands. Abo tabu sagla guys do. Azaga job economic development, culture, history, political time, language, culture, development jeta, যেমন ত্রিপুরা মথার অবস্থায় কাইসা খাইকা না on that same line. We can say in that same line. যত সে বড় বস হাওয়া বক গাই চিনব একই নবলে চমক বরং নবলে হাই দিবা না যারা কোনো খেল মানে তার মানে আলাদাই আছে ऐसे कहूँगा हाँ चीनी नेक्स्ट सामून आपके चीनी ऑफिशियल सामून ना पाएंगे ना charter of demands तो मानी वो package by charter of demands आना let me make it very clear and specific charter of demand is something different सेटा आलादा आपके जे आराई शक्रो सेटा आलादा our next target will be which the charter of demands से जेटा demands এটা নিয়ে আর কিছু আলোচনা হবে এটা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপে যাবে ওখানে আলোচনা সাপেক্ষে যেটা বাস্তবায়নের থেকে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব Sir, my question is, Yes. what really convinced you to come to normal life? You people have been struggling for so many years. Yes. It was a armed struggle, but now you are convinced that the development of the indigenous people will take place. What is that factor? What that really helped you to come back to normal life? Everyone is welcoming. And you are coming to normal life, opposition, position, all are welcoming it. But so that other youth does not take this armed struggle again, because you people are now old also. You have your youth was born in this struggle or fight for the indigenous people. Now, what has convinced that you people to come to the normal life? See, our movement is basically for the indigenous people, Tiprasa people. Exactly. Suffering of the Tiprasas was one main issue. এখন আমরা ত্রিপুরাসাদের উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার আমাদেরকে আলোচনার জন্য আহ্বান করে এবং এখানে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতার পরিস্থিতি তৈরি করে এবং আই থিঙ্ক বিজেপি ইজ গুড এনাফ ইন দ্যাট they were able to convince us which is why we are here. Was there similar appeal for earlier also? It was not the same government. No, not the same government. I'm telling the previous government. Was there such a discussion with government of India or some? সেটা হয়েছিল আপনার ওয়ে ব্যাক ইন 2016 একটা স্প্লিন্টার গ্রুপ এসেছে 2019 সুখদেব বর্মা এসডি গ্রুপ এখন ডিফারেন্সটা হয়েছে পার্থক্যটা কোন জায়গায় আমি তাদেরটা ছিল একটা ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা প্যাকেজ মেবি ইট ওয়াজ 100 crore সামথিং আর আমাদেরটার সাথে যে পার্থক্যটা সেটা হচ্ছে আমাদের চার্টার অফ ডিমান্ড আলাদাভাবে আছে পলিটিক্যাল ডিমান্ড দ্যাট ইনক্লুডস ল্যান্ড রাইটস ঠিক আছে উন্নয়ন কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ হিস্ট্রি সবগুলোই আছে ইনক্লুডিং সাম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস ফর দি এন্টায়ার স্টেট সেটা আছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হবে এটা কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য হবে না কোনো ব্যক্তির জন্য হবে না কোনো একটা গোষ্ঠীর জন্য হবে না এটা প্রাতিষ্ঠানিক হবে যেখানে আমাদের পুরো ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারবে ফর এক্সাম্পল উই ক্যান হ্যাভ আইআইটি ইন ত্রিপুরা কারা পড়বে এখানে আমাদের ত্রিপুরা জনগণের ছেলেমেয়েরা পড়বে এখানে যদি আমরা একটা ইউনিভার্সিটি করতে পারি সেন্ট্রাল ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি এখানে তো সবাই পড়াশোনা করবে এরকম আর কি কিছু প্রাতিষ্ঠানিক দাবি আছে একটা এইমস যদি হয় ত্রিপুরা রাজ্যে এটা তো শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য না সবার জন্য এরকম কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ডিমান্ড আছে nong ni team ni bisungo phatara kasaja kuna eta problem logo amar to tong hobo mutum na bagado no step up no sir if tong kaga phatara kuna eta gothna rangi kusai tong kha
중앙 মিনিস্ট্রি বাইটাকে আঠারো কিছু তো সামার দেশ ওভারসিজ আছে কিছু এটা মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এই ব্যাপারে সমাধান আছে এরকম Yeah, it is already put up there. Sir, you are telling the number may increase from 328. হ্যাঁ আমাদের Tentatively, how much it may go around? আমাদের 300 We have 110. We have 110 left. altogether it will be around 110. And since we have other fraction, no, we don't know exactly their number, but we have left more than 100. Oh yeah, more 108 something. Enlisted and registered, but not yet verified. Can we say that those these people, these agreements, these measures, they completely wiped out? It's the end of this legislation. As of now, it's wiped out. No one is left behind, except few who are overseas. etc. These are our members. They are Ministry of coming. External They Affairs are on the process. They are. of the Romania. Anyway, okay. Anyway, let's talk later. Okay. So this is enough, I think, for today. Huh? Mr. Somir. Yes. Next is someone the NLF against the box Borok Kosa Kosa National Again, the time of the MLA Kosa Harmony, Abu Kubiga, Natabo, Unajania. And then, also the NLF against Hamuka. Mane, buji ko. Abo let's see. Abo hajung. Abo beki tongu tomono. Yes, let me say that. Yeah, I got it. I got it. Yeah, abti hai chini kono one suman krai. Abo hai kono target bokrai. Ke ho chini ব্যক্তিগত শত্রু bokrai. Ebong tab nai abo tong bokrai ব্যক্তিগত bini hoi jobo sakna. And I don't think that will be very serious. আরে ব্যক্তিগত ভাই ব্যক্তিগত তো ব্যক্তিগত না হাওয়াই তেল 아무도 ব্যক্তিগত bonus siдай 뭐 상하이 버럭 못쓰 নাই তো ব্যক্তিগত হবে ব্যক্তিগত Abo kamang ba politics ang itong man ay jeng tawaro politics di bahay ro no ban kono ong phaya ko no chini ulan nai basically tomorrow peaceful process of we have given up armed struggle we have given up everything আচ্ছা আং সাওয়ান আবন ব্যাপারও যে কয়েকদিন আগে কাইসা চ্যানেলও যে ভয়েস যে মিংকো রেকর্ডিং কো খাইমানি আর সাজাকা যে আগিও এনএলএফ তিনি এগেইনস্ট যে ব্লু প্রিন্ট খায়ু হিনি আবো কাগি প্রচারণ খা 1997 नो আবো জেনেভা আবো এমনিস্টি ইন্টারন্যাশনাল নি এশিয়া প্যাসিফিক নি খরকসা বিনি মুংকাই সঞ্জিতা আহৌজা যখন আং জেনেভা থাঙ্গো আপ্রো বসুংকা যে এনএলএফ তিনি এগেইনস্ট ব্লু প্রিন্ট খায়ু হিনি কাইসাংক বিবিসি নি তাবুক নিউজ এশিয়া প্যাসিফিক তাবুক নিউজ তংক এনএলএফ তিনি যে এনএলএফ অর্গানাইজেশন ব্লু প্রিন্ট খায়ু হিনি অ নিউজ তাবুক সিজাক তংক অকসে আপ্রো অ ভয়েস মেসেজ সাজাগো और केबनो मुंगबो खुजा गया केबनि मुंगबो अमति हिनि साजा गया तबे अमति खाइका बरो खरबचा तंगु हिनि से साजागो और केबनि मुंग आइडेंटिफाई खाइजा गया अमका क्लियर क तबे ताबुंगर बीबीसी नि एशिया पैसिफिक को नाइ नेदि जे आ समय ओ ब्लू फिल्म नि जे बुरिनि आबो तो अरनिया बायरानि जागानि को तबुइ आबनो आरो फटो ताबो एस ओ कनि बीबीसी नि जे न्यूज एशिया पैसिफिक ताबु को तंखो अब सिमी अस्ट्रेलियानि कयेकटा निউজ चैनल हबो ताबुको आबो तंखो अ विषय जखन आं जेनेबो थांगो आ समय अबनि कग्न साजाका अब व्यक्तिगतया म जतन निউজ नि कग्न से साजागो आरो सुतरां आबो आ समयनि जे कग्न को अब जे ऑडियो सामान्य अब थिंग तो ना हम सिन को इशू है साथ को जगह जे यूट्यूबर कैसे सॉन्ग ने टीवी चैनल कैसे सॉन्ग अब तो ताई वीडियो हम लाइव करता या और तो हमने नो जैसे शुरू का कमेंट को हमने नो जैसे कमेंट तो आं कोनो कमेंट तो साया चैनल नि मुंगा साजाका
চ্যানেলে মুংসা সাকা ইউটিউব দङ बिनि ইউটিউব दङ ইউটিউব তিন ত্রিপুরা রাজ্যব তাবক 100 উপর ইউটিউব চ্যানেল दङ হান্ড্রেডস উপর ইউটিউব দङ কিন্তু খাদা খাইকা অবশ্যই খুবই কম বুলু ফিল্ম খাদা খাইজাকা আ সময় এই এনএলএফ তিন এগেইনস্ট হব হ্যাঁ খা খাইজাকা আবো Mari abo bilang bosoy, yang bukos ikan dia pun ব্যক্তিগত আবে ক্লিয়ার ওকে নেক্সট এখন আপনাদের সামনে এটিটের তরফ থেকে একটু উনি বলবেন এটিটের পেশেন্ট সামনের দিকে ছোট করে